हाय सांग माने आ गोटे न्यू ब्लॉग रे आपण मान को स्वागत। मोर ना गोविंद सा। तो आज आम रूम रे पार्टी चली थिला। तो गरम गरम चिकन डालमा भात है छे। गरम गरम चिकन तरकारी है छे। एखन खाउ छ। हां मो गोटे हाय टमाटर अलग वीडियो बनावा पछे। टमाटर सब पूरा स्पेशल है। हाय सांग माने एटा देखि पारुथिबे आपण माने चिकन तरकारी गला गरम मान देई होनी सलाद तरह देखियो एटा हो जे पापड़ एटा होती सलाद हमारो सलाद लेंबू लेमन एटा तरकारी करला एटा हो जे चिकन मांस एटा गरम पानी एटा सलाद एटा सलाद नहीं सलाद ना सलाद हां सलाद एटा तो सांगा माने एखन गरम गरम हम खाउ छु खाना दोनों लगे ना नहीं खाएगा वो लोग थोड़ा आ रहे हैं ना और से वाला गुरु भाई अब गुरु लोग आलू ना डालिए पापड़ हां लंबा करके पूरा नींबू भी आए और नहीं आए चिकन गरम भाषा में तर माड़ो पड़ी छे ना चिकन खा रहे हो बोल भाई पालन वाला आसिछि रे आजी छाड़ खाई बेल 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 आसिछि बोरा এটা না কাপাসিটি দবাটা দিয়ে দেন পুরো কাপাসিটি পকাই রানী মামা কি দেবে বুঁদা দিয়ে हां तो रानी लो दिखा से भाई का भाई कोड बाड़ी देला ओ भाई कम भाई ये हम भी रानी पे दादा है हम काम पे जा आगे ना हां Halo lagi. Nangis. Kata dengan kasihan. Kata apa kan? Ada ini. Aku menjadi betul. Kamu? Mantul dia. Mantul kasihan dia. Ini गाड़ी खाओ ना ना वो चिकन दिया डाली दो खाने हेड चिकन वगैरह नहीं है नहीं हमको गैस वाला दिया गैस वाला दवा उसी कर दो मैं डाली दो ना उसको ये डाली पर दो मिया हो जा मतलब पूरा था ये प्रॉब्लम ले मत चल कलर आवाज खाई ना दिन खाई आए हां खाई रोय हां जेड़े बुला रो चिकन पका समस्त आसे पड़े ना खाली तमक तो सेतु चालते आम डी आ ऐसे पड़े गले दुनिया आम डी देखिबो ना भाई अरे कैमरा बोल जे चल जा
मुझे खाई सारी ना कैमरा कर दे तुम धीरे धीरे खाओ आगे भात दियो जाओ जाओ ठीक है आओ ତାଙ୍କୁ ବି ଭାତ ଦିଅ ନା लेमन मारी दिवा ଲୁଣ ଖାଇଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ମାଛ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ହଁ ବା ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ଦେହ ଭଲ ନି आसी आसी ତାଙ୍କୁ ଦଉନ ଚିକେନ ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉନ ଦୋ ଦୋ ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଅ ତାଙ୍କେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଚିକେନ ଖାଲି ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ସାଉ ଆପଣ এটা আসিছি ভাই চিকেন দেখি দিଅନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଦଉଛି ବା ଚିକେନ ଯୋଉଠି ଭାତ ହଁ ଟମାଟୋ मुझे जल्दी 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 टिके उसरो আছে रेकॉर्ड कर देना ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ମାନେ तमे धीरे तमके वाला भात लावा ନା खाना लावा तो सब अच्छे रेडी होला या मांस डाली तरकारी ଆଉ ଯଦି କହୁନ କଣ କହିବା ଆଉ କେମିତି ହଉ ଆମେ आज ଖାଇବା। तेरे को जानो तो कोई कोई कभी ତମେ କୁହ ଆଉ ଆଜି ପଛୁନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାଣା କାଣା କହିବାର ଅଛି କହି ଦେଇଛୁ ଆଜି ଆମର ସାଢେ ସାଇ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି କାଇଁ ମୁଁ ହଠାତ ଆସିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଛାଡଖାଇ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛେ ତ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ ଇଆଡେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭାଉଜ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା ନା ହଁ ମୁହଁ କଥା ନେଇ କାଇଁ ଭାଉଜ ହଁ, ହାଇ ଟିକେ ମାର ଦଉନ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭାଉଜ ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ କହୁନା ମିନୁ ଖାଇ ଦଉଛ ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନୁ ଖାଇବା ଭୋକରେ ଖାଲି ହଉଛି ପେଟ ଟିକେ ଫୁଲ ହେଲେ ସବୁ ଭଏସ ରା ବାହାରବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ପେଟ ଫୁଲ କର ଏବେ ଯୋଉ ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଛି ହଁ ରାତି ସେଟା ଯିବି କଲି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ଖାନା ରୋଷେଇ ଆଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯାଅ ସେପଟେ ନା ପଡେ ବୁଲେଇ ଯାଅ ନାଇଁ ହାଡେ ଏଠି ଅମୃତ ଦିଅ ହଁ ସୋସାଇଟି ଦେଖି କିଏ ଅଛି ନା ତ କରିବ ତୁ ତମର ଚିକେନ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ନା ନାଚ କରିବ ତମେ କି ନାଚ କରତେ ନାଚ କର ଆଉ କିଛି ଲାଗବା କାଇଁ ନାଇଁ ଚିକେନ ଡାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପାଇସ୍ ପାଇସ୍ ଏଥିରେ କରିବ তোরা বুঝলি তো ଖାଇଲା ବନ୍ଧୁ ସେ ବର୍ଷା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବ ବାସ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏখানে ଖାନା ପିନା ସବୁ ସରିଗଲାନ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିডিଓରେ ଆଉ ଦେଖା ହେବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିକି ଚ୍ୟାନେଲকে ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା।